Alors bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum. Dans cette séquence vidéo, on va traiter dans laquelle un exercice d'application sur donc les structures itératives. المرة هذه في l'exercice هذايا باش نستعملوا donc le pour autant que ou répéter. Donc je vais vous montrer comment les utiliser ensemble dans un seul exercice. Alors c'est quoi le sujet de cet exercice? Eh ben il vous demande d'écrire un algorithme et son code Python qui permet de saisir un entier n, où l n est bien sûr dans l'intervalle de 5. معناها ال n هذيا تاخذ 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5. معناها ال n appartient à l'intervalle de 5. Puis remplir et afficher un tableau T de n entier rempli aléatoirement من 0 حتى ل 9. Donc je معناها الكلام هذايا معناها au départ on va essayer de saisir l'entier n اللي لازم يكون dans l'intervalle de 5. ال n هذيا هي التايم تاع التابلو تي. دونك التابلو تي كما تعرفوا الناس الكل يلزمنا نعرفوا ديجا التاي نتاع التابلو معناها لو نومبر دو كاز دو تابلو اللي هي ال n. وال n هذيا سي اون دوني سيزي بار لو كلافيي dans l'intervalle de 5. Les éléments qui vont être mis dans le tableau T, معناها التابلو T باش متكونة من n entier. Donc et les n entiers donc ce sont des valeurs aléatoires من 0 كما قلنا حتى ل 9. Donc je prends l'exemple suivant pour n égale 4 معناها عندنا autrement dit donc 4 cases. Donc الكاز الأولى الكاز الثانية الكاز الثالثة والكاز الرابعة. Donc l'indice نتاع التابلو ديما يبدا من 0 معناها هذيا l'indice 0 l'indice 1 l'indice 2 et l'indice 3. Et chaque élément موجود في وسط التابلو ce sont كما تلاحظوا des entiers و les entiers الكل كما تلاحظوا لهنا sont déjà compris entre 0 et 9. معناها 5 موجودة ما بين 0 و 9. الزيرو كيف كيف 9 كيف كيف 6 كيف كيف. Sauf que معناها les valeurs هذوما vont être donc mis aléatoirement معناها بالfonction aléa اللي تعرفوها في l'algorithmique. B. Donc qu'est-ce qu'il vous donne ici? Il vous donne une indication. شنو l'indication هذيا؟ قالك utiliser 3 techniques différentes pour remplir le tableau T. معناها استعمل 3 طرق مختلفة باش نجمو نعمرو التابلو T. Bien sûr احنا on va saisir l'entier n. Par la suite on va remplir le tableau T et par la suite on va afficher le tableau T. B. Donc si vous avez compris bien sûr l'énoncé de cet exercice d'application, et ben je vais passer vers donc la solution. Donc كيفاش تكون السolution? Voilà donc ma solution. Tout d'abord je vais écrire un algorithme. Je vais donner le nom app comme nom pour cet programme, pour cette application. Donc début maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais saisir l'entier n. واش قلنا هو قلنا l'entier n يلزم يكون ما بين 2 et 5. Donc on voit bien puisque donc l n هذيك c'est une donnée par le clavier, et ben tout simplement je vais utiliser la structure répétée jusqu'à الواش خاطر ينجم يعطيني un entier n ماهوش موجود في l'intervalle de 5. Et dans ce cas est-ce que je dois répéter le traitement? Et ben oui يلزم يعاود traitement. وقتاش ما عادش يعاود traitement؟ وقتاش نقبل n une fois pour toutes وما نقولوش عاود لي saisir n و donner n. وقت اللي tout simplement يعطيني valeur n compris entre 2 et 5 وهو حر bien sûr يعطي 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 على كيفو. dans tous les cas انا ما نقبل n كان كي تبدا entre 2 et 5. c'est si le cas هذا مش موجود معناها cette condition elle est fausse, et ben va répéter l'affichage نتاع الميساج هذايا et la lecture de n. avec علاش لهنا vous voyez bien répéter quoi? écrire saisir n dans l'intervalle de 5, lire n وقتاش jusqu'à tout simplement n تكون entre 2 et 5. n elle est supérieure ou égale à 2 et n elle est inférieure ou égale à 5. Donc je crois que le paquet D il est bien compris, et la seule méthode pour répondre au saisine تاع n هي répéter. Donc الحل نتاعنا هي répéter qui va nous permettre de saisir ال n هذيك كما قلنا dans l'intervalle de 5. B. Donc une fois donc saisie il est terminé نتاع ال n, donc pratiquement je peux tout simplement remplir le tableau T.
دونك كيفاش نعمل رومبليساج نتاع التابلو تاعي؟ اي كيما تعرف الناس الكل بيان سور لهنا اون فا ريبيتي pas mal de fois donc le remplissage de chaque case hein, et le nombre de cases il est déjà connu une fois et donc bien sûr je vais utiliser cette fois-ci pour علاش خاطر نعرف قداش مرة باش نعاود التريتمون نتاعي donc je vais utiliser pour i منين تبدا من زيرو علاش خاطر التابلو تبدا من الزيرو الانديس نتاعها يبدا من الزيرو donc pour i دو زيرو حتىش لوين حتىش لان موان 1 كيما تعرفوا الناس الكل اخر كاز في التابلو هي tout simplement taille moins 1 donc n moins 1 et chaque fois qu'est-ce que je vais faire كل مرة t de i شنو باش تاخذ l'allia من 0 ل 9 l'allia c'est une fonction aléatoire تبدا من 0 حتى ل 9 معناها تعطيني دي فالور aléatoire من 0 حتى ل 9 الكونتينيو نتاع l'allia هذيا باش يتحط في وسط التابلو t à savoir bien sûr l'indice donc l'indice يبدا من 0 معناها المره الاولى تي دو 0 باش تاخذ اليا 09 l'indice يتعدى ل 1 دونك باش تولي عندي تي دو 1 تاخذ اليا من 0 ل 9 اللي تتعدى ل 2 دونك تي دو 2 باش تاخذ اليا من 0 حتى ل 9 تو سامبلومون حتىش نوصل للتي دو ان موان 1 اللي هي اخر كاز تاخذ اليا 0 ل 9 اي سي لا فان دو بور معناها البور هذيا باش تقعد تعاود التريتمون بتاعنا ان فوا اللي هو لو نومبر دو كاز اللي موجوده في التابلو تي بيان سور كيما تلاحظوا لنا في الرومبليساج نتاع التابلو اللي هذيا هي بدها الكونتور هذايا علاش خاطر الكونتور هذايا باش يمشي بالكاز باش ياخذ 0 باتري باش ياخذ 1 باتري باش ياخذ 2 باتري 3 لين يخلط لين موان 1 اذا كان نحط الاي في وسط تي دو اي معناها تو سامبلومون جو في باركورير tout le tableau من l'indice 0 حتىش l'indice n-1 et chaque fois l'allia باش تعطيني valeur من 0 ل 9 نحطها في الكاز correspondante donc هذه bien sûr la première technique puisque هو قال لنا utiliser 3 techniques différentes pour remplir le tableau T mais avant tout je vais vous montrer comment afficher les éléments du tableau et ben c'est classique puisque نعرف déjà قداش عندي من كاز في التابلو ونعرف لي زانديس نتاعي يبداو من 0 حتى لين موان 1 اي بان براتيكمون سي لو ميم بلوك سوف كو باش نعمل لافيشاج معناها pour i de 0 à n moins 1 faire qu'est-ce que je vais faire exactement je vais tout simplement écrire le contenu نتاع t de i tableau حسب l'indice i اللي هو لو ميم كونتور نتاع البور من 0 حتى ل n moins 1 معناها autrement dit écrire المره الاولى t de 0 بعد باش نعمل écrire t de 1 بعد باش نعمل écrire t de 2 بعد écrire t de 3 حتىش لين يخلط ال n لل n-1 et de cette façon bien sûr j'ai affiché tous les éléments du tableau avec la structure pour bien sûr توا باش نشوفوا حكايه الرomplissage نتاع التابلو donc لهنا qu'est-ce que j'ai utilisé et ben j'ai utilisé donc la structure pour c'est la technique la plus simple bien sûr mais est-ce que je peux remplir le tableau avec tant que ولا eh ben oui tout simplement s'il vous plaît لهنا tant que حاجتها باش bien sûr حاجتها بكونتور البور تعطيني كونتور اوتوماتيك عندها كونتور يخدم اوتوماتيكمون يبدا من 0 بعد لي 1 بعد لي 2 وانت ماشي alors que tant que ما عنديش كونتور اوتوماتيك donc c'est pour cela je dois tout simplement créer un compteur والكونتور حطيته في l'indice 0 puisque c'est le premier indice du tableau وشنو قلت له عاود التريتمون هذايا اللي هو سي كوا لو تريتمون تي دو اي رسوا اليا من 0 ل 9 والاي بعد تمشي للي بعدها اي رسوا اي بلس 1 autrement dit لهنا في tant que qu'est-ce que j'ai fait j'ai tout simplement travaillé avec la même technique نتاع البور sauf que انا اللي قاعد نحرك في الاي وانا اللي قاعد نعمر في التابلو على حسب الكونتور اللي عملته ديجا افون دو رونتري سور لو طونكو معناها قبل ما ندخل على الطونكو ديجا حضرت الكونتور نتاعي حطيته في الزيرو وشنو قلت له طونكو اي انفيريور ان مادام الاي انفيريور ان كيسكو زالي فير اي بان باش تحط في التي دو اي الفالور نتاع اليا 09 والكونتور يتعدى للكاز اللي بعدها اللي رسوا اي بلس 1 bien sûr هذيا سي نوتر كونديسيون داري
اش معناها كونديسيون داري؟ معناها اذا كان الاي ما عادش انفيريور ان، اوترومون دي اش معناها؟ معناها الاي ولات ايكال ان. دونك اذا كان الاي ايكال ان اسكو طونكو باش تخدم ولا؟ اي نو. علاش؟ خاطر التيست هذا باش يولي غلط. واحنا اش قلنا؟ قلنا طونكو ديما تخدم وقت اللي الكونديسيون نتاعها فاليد. واذا كان الكونديسيون ما عادش فاليد يبان تو سامبلومون باش نعملو فان طونكو. Bien sûr, je vais vous montrer ça avec Python par la suite. Alors, je passe, s'il vous plaît, faire la solution répétée maintenant. Donc, là, c'est la solution numéro 2. C'est la solution numéro 1. C'est la solution numéro 3. La solution numéro 3, qui maintenant, مخدومة بريبيتي. Donc, répéter, bien sûr, كيف tant que. معناها ما عندش compteur automatique. مش كيما البور. هذاك علاش automatiquement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc utilisé un compteur i في الزيرو. Donc, répétez quoi? T de i, شنو تاخد؟ تاخد الأليام تاع 0,9 et automatiquement i تاخد i plus 1. يعني بعد ما نحط الأليام تاع 0,9 في التابلو automatiquement بعتلي نحرك الاي للاي بلس 1. يبان ريبيتي وقتاش تكمل خدمتها؟ تو سامبلومون وقت اللي الاي تولي ايكال ان. وقت اللي الاي ايكال ان تو سامبلومون ريبيتي مش تعاود. Autrement dit, il y a une exécution manuelle, s'il vous plaît. Il est 0. Donc, répétez quoi? T de 0. T de l'IAM t'as 0,9. Ou l'I, il est 0. Je dois aller faire 1, puisque c'est I plus 1. Est-ce que t'as l'I est égal à 1? Est-ce qu'il est égal à N ou l'E? Supposons N égale 4. Bien sûr que non. Puisque le test est il faut répéter, je t'aout. Donc, qu'est-ce que je t'aout? Je t'aout T de 1. T de 1 شنو باش تاخد؟ دا اليام تاع 0,9 et automatiquement لي شنو تاخد؟ تاخد 2 i plus 1 1 plus 1 تاخد 2. Est-ce que 2 égale 4? Non. Répétez باش تعاود. Donc T de i قداش لي قداش؟ لي هي 2. Donc T de 2 باش تاخد اليام تاع 0,9 ولي شنو باش تاخد؟ باش تاخد 3. Donc 2 plus 1 باش تاخد 3. Est-ce que توا 3 égale 4 ou non? Eh ben non. Donc répétez باش تعاود. Donc T de 3 ولا التو تاخد الأليام تاع 0,9 ولي شنو تاخد I plus 1. الإي بلس 1 قداش تعطيك؟ تعطيك 4. Donc إذا كان I يعطيك 4 est-ce que I égale 4 ou non؟ Ben 4 égale 4 الريبيتي مش باش تعاود. قداش عملت من مرة؟ عملت 4 فوا 0 وال1 وال2 وال3. Donc اللي هما 4 فوا puisque التايم تاع التابلو égale 4. Donc, la technique de répéter, c'est pratiquement la même technique de tant que, sauf que quand l'ardo, tant que test au départ, qu'un test n'est valide, صحيح. Donc, elle va exécuter le traitement. Benes va répéter, elle fait l'exécution du traitement jusqu'à le test يكون صحيح. معناها répéter هذيا تعاود التريتمون هذا الكل وقت اللي التست هذا il faut. Une fois testé voilà vrai et répété va arrêter le traitement. Donc il y a tout simplement la méthode de remplissage de tableau en utilisant bien sûr elle pour autant que ou répéter. Donc la solution la plus simple et la plus facile est le pour. Le pour tout simplement t'as un compteur automatique. L'incrémentation تصير زاد automatique. والميثود هذيا تمكننا بيان سور باش نعملوا رومبليساج دو تابلو فاسيلمون على شرط بيان سور نعرف ديجا قداش مره باش نعاود. هذا ما يمنعش انه نجموا نستعملوا التكنيك تاع البور افيك طونكو كيما تلاحظوا وافيك ريبيتي. مي vous avez sûrement compris انه la méthode pour c'est la méthode la plus simple des autres méthodes répétées autant que. Voilà donc c'est ça donc la solution algorithmique. Et je vais ici vous montrer donc les solutions surtout au niveau de remplissage de tableau avec Python. Python s'il vous plaît. Et je vais vous montrer donc ce codage. Alors, tout d'abord s'il vous plaît, pour remplir un tableau, puisque je n'ai le tableau bien sûr, s'il vous plaît, nous allons from numpy donc import étoile. هذه أول حاجة. Donc puisque باش نستعملوا تابلو يلزمنا نستدعوا la bibliothèque numpy. يلزمنا نعيطوا للبيبليوثèque numpy. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais tout simplement saisir n. هاك n هذيك اللي هي لازم تكون compris entre
قداش entre 2 et 5. Donc هذاك علاش qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je vais tout simplement mettre n égale شنو int input et je vais mettre le message saisir n dans l'intervalle كما قلنا donc 2 et 5. Voilà. Donc 2 points, un petit espace et je termine tout ça. Donc répéter كما تلاحظوا وكما شفتوا ماهيش موجودة في البيتون. donc هذاك علاش باش نستعمل while. donc je vais utiliser while quoi? while n اللي هي n majuscule in range قداش 2 فيرجول شنو فيرجول 6. donc كما تتفكروا انه البرن الثاني نتاع الرانج ديما نزيدوها بلس 1 خاطر هو ينحي موازان بطبيعته. بيان سور التيست هذايا في الوايل لازم نعمل له نوت. اش معناها النوت؟ معناها وقت اللي التيست هذا يكون غلط وقتها tout simplement je vais répéter le même traitement. donc le même traitement il عملته déjà au départ. donc هذيا bien sûr la méthode qui me permet par la suite d'avoir l'exécution répétée en algorithmique في Python. donc là qu'est-ce qu'on a fait? on a saisi la valeur de n يلزمها تكون ما بين 2 et 5. bien sûr كما قلنا في الرانج نزيد plus 1. donc maintenant s'il vous plaît qu'est-ce que je vais faire? je vais déclarer mon tableau. علاش je vais déclarer mon tableau maintenant؟ خاطر وليت نعرف التايم تاعها قداش. donc هو باش يعطيني الان donc je sais bien الان قداش. et ben je peux déclarer mon tableau. donc كيفاش نديكلاري التابلو؟ array donc ونعطيه bien sûr donc التيب نتاع التابلو اللي هو int fois combien fois اكل ان هذيك. donc à savoir الان قداش. donc المفيد الان c'est une valeur donc dans l'intervalle 2 et 5 de 5. voilà maintenant pratiquement s'il vous plaît j'ai déclaré mon tableau. donc avant de passer s'il vous plaît vers la solution je vais essayer d'afficher mon tableau باش نشوف est-ce que le tableau يصير l'affichage ولا. donc je vais faire printer. c'est juste un test pour vérifier l'affichage du tableau. donc je vais exécuter maintenant s'il vous plaît. donc là s'il vous plaît vous voyez bien انه باش نعطيه par exemple مثلا باش نعطيه 7 باش يقول لي عاود. فوالا دونك هذيك توا ريبيتي قاعده تخدم. دونك باش نعطيه par exemple 8 باش يقول لي عاود. باقينا باش نعطيه 4 باش يقول لي سي بون. et qu'est-ce qu'il a fait? il a affiché le tableau. هذه الكاز الاولى هذه الكاز الثانيه هذه الكاز الثالثه وهذه الكاز الرابعه. donc vous voyez bien انه عندي tableau de donc 4 cases. bien sûr تقول لي شنو كلاس int؟ bien sûr احنا توا on n'a pas rempli le tableau. donc بالنسبه لي هو donc ce sont des cases vides et chaque case du tableau التيب نتاعها شنو entier int. علاش؟ خاطر قلنا له لهنا راهي tableau de type entier معناها chaque case يلزم يكون فيها un entier. باهي jusqu'à l'instant c'est bon. maintenant qu'est-ce que je vais faire? je vais remplir mon tableau. donc for i in range قداش نعطي غاديك donc باش نعطي n bien sûr خاطر التايم تاع tableau n. donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? je vais mettre donc dans le tableau t2i puisque لي باش تاخذ 0 باش تاخذ 1 2 3 حتىش للان moins 1. donc t2i reçoit شنو rand int منين لمنين من 0 bien sûr le 9. voilà donc rand int من 0 ل 9. الراند int في البيتون هي بيدها اليا بتاع الالغوريثميك. معناها الاليا في الالغوريثميك بالبيتون هي راند int. تبقينا s'il vous plaît باش ينجم يفهم بيتون راند int je dois inviter au départ la bibliothèque from شنو from random import étoile. donc يلزمني نعمل from random voilà import étoile. voilà donc هذيا s'il vous plaît ما ينجم يفهمها كان كي تعيط له للبيبليوتيك راندوم. يعني كان نحي البيبليوتيك هذيا وقت اللي نعمل اكزيكيوشن باش يقول لي شنو راند انت هذيا اش معناها. دونك باش ينجم يفهم شنو راند انت يلزم تعيط له الراندوم. جو كروا كو سي تري سامبل ا فير. الوغ ميتنون بعد ما عملنا دونك الرمبليساج نتاع التابلو سي بون. allez
Je vais essayer maintenant, s'il vous plaît, d'afficher le tableau. Print T. Bien sûr, on va faire le print T de façon juste pour tester. On va voir par la suite comment afficher le tableau. Et bien maintenant, s'il vous plaît, je vais donc exécuter. Donc, je vais 4. Et vous voyez bien, s'il vous plaît, nous, attendez tableau. Fait à 4 entier, fait à 4, 4 ou 4 ou 6. تقول انت علاش 4 تعاودت 3 fois. Et bien tout simplement على خاطر بالظهر راند انت عطات 3 4 consécutifs مع بعض. Si je fais l'exécution une autre fois, صعيبة باش تجي كيف. Donc باش نعطي 4 مرة أخرى. Vous voyez bien par exemple ici. Donc عطاني في الكاز الأولى 3, في الكاز الثانية 2, في الكاز الثالثة 4, في الكاز donc الرابعة 9. Donc c'est la fonction int qui va remplir le tableau. Tawa, s'il vous plaît, je vais afficher mon tableau. مش بالfaçon de printer, mais plutôt بالfor. Donc je vais utiliser for i in range n كالعادة. Et je vais faire quoi? Donc je vais mettre donc print t2i. Donc je vais mettre print t2i. Voilà, de cette façon. Donc, c'est une méthode acceptable pour afficher le contenu d'un tableau. Une méthode c'est une méthode de test. Pour tester l'exécution interne. Donc, maintenant, s'il vous plaît, je vais donc exécuter une autre fois. Une autre fois 4. Et vous voyez bien, il a affiché le tableau de façon 4, au batterie 0, au batterie 0, au batterie 6. Alors que l'affichage كان تلاحظوا صار معناها par saut de ligne معناها يافيش الكاز وينقز الكاز اللي بعده وينقز الستار اللي بعده وهو ماشي. alors que انا نحبه يعمل افيشاج على نفس الليني معناها يعطيني لابيرسيو نتاع تابلو. et ben c'est très simple. je vais ajouter un séparateur and égale وباش نعطيه séparateur suivant. معناها التكنيك هذيا elle me permet tout simplement d'afficher le tableau sur une seule ligne. Donc je vais maintenant, s'il vous plaît, exécuter de nouveau. Donc l'exécution de la. Donc vous voyez bien, عطاتني 2, الكاز الأولى, الكاز الثانية 8, الكاز الثالثة 0, والكاز الرابعة 7. Maintenant, s'il vous plaît, si je veux maintenant vous montrer la différence ما بين الخدمة بالfor وبالwhile وبالrepeater. Donc et je chauffe mon banane s'il vous plaît. Donc ce code là, qu'est-ce que vous voyez bien? Vous voyez for. عندنا for شنو? for i in range 5 print i. donc logiquement باش afficher لي من 0 حتىش لوين؟ حتىش ل 4. c'est bon? donc je vais exécuter s'il vous plaît pour vous montrer bien sûr l'exécution. باش نعمل donc exécution. vous voyez bien ici s'il vous plaît. si je vous montre bien sûr l'exécution شنو عملنا l'affichage نتاع i من 0 حتىش لل 4. 0 1 2 3 et 4. باهي اذا كان حاب نخدم توا المره هذه باش بالطونكو معناها بالواي و ميم طون يعمل لي نفس l'affichage هذا من 0 حتىش لل 4. donc maintenant je vais passer vers le code suivant. اهو donc je vais vous montrer ce code. عبارة نشوفوا الكود هذا شنو يعمل بالضبط وتحاولوا تفهموه s'il vous plaît. donc là vous voyez bien انه i reçoit 0 tant que i inférieur à 5 affiche i donc print i واللي شنو تاخذ i plus 1. donc i هذيا تاخذ i plus 1. donc logiquement est-ce que الكود هذايا يعطيني نفس الخدمة نتاع الفار اللي عملت l'affichage هذايا ولا؟ donc c'est ça la question. je vais maintenant s'il vous plaît exécuter et vous voyez bien انه عطاتني نفس الريبونس. هذه ريبونس نتاع فار وهذه ريبونس نتاع الواي. 0 1 2 3 et 4. باهي je vais essayer maintenant de vous montrer une deuxième solution مخدومة بريبيتي. بالطبيعة في البيتون ما نجموش نعملو ريبيتي مي باش نعملو donc الواي mais avec une deuxième méthode. donc là s'il vous plaît هذا الكود الثالث متاعي.
Donc I reçoit 0. Donc استعملت المرة هذه not كيما نستعملها في répéter في l'algorithmique. Donc while not I égale 5, je vais afficher I, print I, وندز I reçoit I plus 1. Est-ce que elle va donner la même réponse que le pour ou le while اللي هي tant que ولا؟ Donc هذيا c'est répéter. هذه الخدمة تاع répéter في l'algorithmique. Donc maintenant s'il vous plaît je vais exécuter et vous voyez bien aussi que c'est la même réponse. 0, 1, 2, 3 et 4. Le pour هذه l'affichage نتاعها et tant que هذه l'affichage نتاعها و répéter هذه l'affichage نتاعها. C'est identique. Donc علاش حبيت نوريكم لي كود هذوما؟ parce que tout simplement l'application نتاعنا اللي لهنا في الكوتي نتاع الرomplissage c'est bon. Maintenant si je veux مثلا changer الفور هذيا بالطون que. Donc باش نجي لهنا s'il vous plaît et je vais prendre ce code et je chauffe مع بعضنا s'il vous plaît qu'est-ce qu'il va se passer. Donc باش نجي لهنا et je vais tout simplement copier ça. Donc l'année qu'est-ce que vous avez? Donc I reçoit 0. Donc while I inférieur à N اللي هي time تاع التابلو نتاعي, je vais tout simplement mettre donc dans T de I, voilà, شنو باش نحط فيها؟ باش نحط فيها rand int من 0 ل 9 والي بيان سور تاخو اي بلس 1. ما كملت الواي الخدمه نتاعها الا ما احنا عملنا رومبليساج توتال نتاع التابلو. Je vais maintenant s'il vous plaît exécuter pour voir est-ce que ça marche correctement ou pas. Donc voilà comme ça. Donc je vais exécuter s'il vous plaît. Je vais يعطيني ال n باش نعطيه 4. Je vais valider par entrée. Vous voyez bien انه عملنا remplissage نتاع التابلو. 6 1 5 5. Vous voyez bien s'il vous plaît ici ما استعملتش الفار mais plutôt استعملت tant que. Si maintenant s'il vous plaît je change tout ça par الخدمة نتاع répéter. déjà نشوفو avec répéter qu'est-ce que je peux faire. Donc je نجي لهنا s'il vous plaît et je vais changer ça par répéter. Donc while not I égale N, donc je vais donc ici mettre dans T de I donc rand int من 0 حتى ل 9. Vous voyez bien cette fois-ci استعملت التكنيك نتاع répéter. هاكا la preuve عنده while not et le test انه I مازالت ما خططش لل n. Et bien sûr donc maintenant je vais essayer de vérifier les réponses. Est-ce que il va remplir un tableau correctement ou pas? Donc je vais donc exécuter. Donc je bien sûr 4 comme taille de tableau, entrée. Vous voyez bien s'il vous plaît, il nous قاعد يعمل le remplissage correctement. Et cette fois-ci, j'ai utilisé la technique نتاع répéter. Donc هذيك la technique نتاع répéter. Voilà donc c'est tout pour cette séquence et à la prochaine.